Unta lang no. Pwede na siya mag-create another field. Kasi usually ito mag-create sin kanya to. Sin okay ni. I mean, kaya natin silang ko dito dyan no. Okay, save unta na siya. Okay. Na-save na siya. Ito siya ha. My document. In database ta. So, pwede yung pag-connect. Close unta na ito. Para mag-connect in ini, in Visual Basic program mo iban sin database yan to. Usalong mo in table in tools ini, data. Click mo yaon. Pamuhibutang way na agden di. Okay. Usad to. Kaselect biyaon. Kita mo rin di ha properties. Database name. Click mo rin di blank ini. Yan gumawa siya dot yaon. Click mo yun siya. Mag-browse siya mari. Ako mo in database mo. Ayun na siya. May database. Click mo siya. So, biyaon, nag-connect na inyaon, iwan sin database. Kasi in data tool ini, bridge sin data, paglabayan sin katan data mo, pangunin enter mo rin di, sumunod siya matupa database, or din ha database, i-display niya mo. Huwag scroll mo pababa, law mo in source. Go pa source o record source. Yan. Record source. In record source ini, table. Ang table na laminang ta, anya employee. Yan. Okay. So in biyaon in hinanguntay ni bukon programming. Design way. Biya diin pag-connect sin database iban sin Visual Basic program. Tawa form mo yun. In field. And then ikan ta na in text yun. Launch in text box yun. Okay, erison ta. Ayan. Who's in yun. Employee ID yun. Kunikon mo siya. At pa. Yan. ID number. Unin source niya, data source. In name niya damik yan. Data source niya, who's in field niya. Mag-connect siya, yan. Name. Who's in data source niya, data 1. Data 1 niya, ini. Ngan niya. Who's in address yaon. Damik yan. Kita mo rin address. Who's yaon sa data 1. Okay. Click mo balik. Click mo in data ini. Check mo in EOF. End of file action. Click mo ini. Tapos pindahan mo siya. Add new. Atin niya. Pag-click mo sin end of action ha. End of file ito. Mag-add siya new data pa database. Pangunin enter mo rito. Okay. So bang yan. Run mo. Or F5. Click mo yun. Start run. Nagko-connect na yan. Iban sin database yan to. Okay. Pag mo click mo yan. Where on loan niya. Okay. Or kita yung database yan to. Database yun mo. Kayong main database yan to. My database. Ano na. Yan. Open mo. Use yung table. Whereon siya loon. Okay? Close unta. Doon na project, granted program na Visual Basic. Tantuin doon 19098, example, ID number. Ubus, marikaw pa name. Ahmed Didat. Idol ko sa inyo. DP. Ubus, address niya South Africa. Ubus, ito, click mo niya on. Mag-add siya matu pa database. Mag-save siya matu. Kasi,
butang tarindi end of file EOF action EOF pagka click mo end of file mag-add siya another file. So kung mo sibon unto pa database click mo balik employee on na siya yaon luon. Yan. Tama na. Okay. Ilan ta balik. Mag-save na yan siya. Okay. 19099 Darwi Ahmed was Kingdom of Saudi Arabo was save na siya dito. And next and next and next. Bang mo siya backward, kakita mo yan siya. Yan, duwa pa yun na save tabi ako. Okay? So, I'm to in way pag-connect sin program mo, even sin database mo. A simple way. Meron siya code, meron siya programming lang ta. Okay, kung makikita ko dito hello, duwa na siya in database, in data hello. Nakasud pala sin database. So, amorya to in sagpat-sugpat ko biyaon. I hope next time ipakita tayo sa piya din pag connect through programming. Salam doa. Hope na learn nyo. Sanda ko man tiyo-tiyo. Magsugod.